How are you guys? We're here. Ferdy. Wala. Ang suta. Wala. Vamos en Independence. Independence ng Day 2. Part 2. We're here guys in Cuatro Caminos. We're gonna look for food. And papos. At kami guys naka-white. Di namin alam kung bakit. Kasi mucho calor. Sobrang init. Shit! Sobrang init! Habot singit. Vamos en? Saan tayo pupunta, Wilma? Bueno, no sé qué decir. I'm not a vlogger. Ano sasabihin ko? Guys, punta kami sa Independence Part 2. Part 2. Kasi daw Independence. Luma pa. Hindi pa yung bago. Animal. Sabihin mo. Sabi, pwede po ba ito? Diba Independence naman? Wow! Ticket po, saan tayo? Sama 5. Oh, kunin mo naman ako. So, we just got into, anong tawag ito? Independence in the place. Just register and you can win maybe Asian store, restaurant. Oo ma, okay. Marami lang. So, the raffle with info. Yes, you can register for free. I'll get your data. Ano to, no? I don't know what is this. They say you have a prize. I mean, basta free. Konyo. Mira, Bel. Yung pandikok. Ate pala mag-vlog. And, Bel, pero si no está grabando una mierda. Estoy grabando las comidas. Graba. Mira. ¡Qué tajo! ¡Mira, es tajo! Ay, perfecto! Pagdesayunan natin, guys. Sí. At saka pandesal. Sí. Ah, pandesal pa din. Mira. Sa Thailand. Mira. Ang dami nilang crew. Ate, ito gusto ko. Ito pa. Bicol Express. Ayun, Bicol. Sige po. Mamaya po. Parating na siya. Parating na. Ala eh. Kiki, ano? Wah. Ma'am, wait. Hindi ko ilalagay. Ate, magkano kwek-kwek ko? Kwek-kwek. Manunang kwek-kwek. Ang hanga naman ng kwek-kwek. No, solo estoy preguntando para mamaya. Ay, baby. Suman. Ate, ano yung suman? Kamote? Suman na. Akala ko kamote. Mira, tia, este tender juicy. Oo nga. Tender mo. Gusto ko siomay talaga. Okay guys, we're gonna eat. Next. We're gonna eat her. Huh? Yan, nag... Hindi. Gagi. Me encanta. Wow. Mira, pone merienda. Wow. Matcha. May postre. Na ano to, tainga? Tainga ng baboy? Tinodo. Ano yun? Ano po yun? Malagkit na naluto sa mantika primero tapos ihahakyan. May asukal? Ano may tawag dyan sa atin? Tinudok sa Ilocos yan. Ito, tainga to? Dinakdakan. Ah, pues este es el dinakdagan, ¿verdad? Ito yung tunay. Sí. Tapos bupis. Hello po, ate. Tatlo pong taho. Tatlong taho. Kaya ba? Tatlong taho na ka. Ayoko na, pinaghihintay ako. Mira, guys po, Gana, eat taho. Hindi na-offer ko ng aking taho, kaya medyo pangit ang texture. It's a taho, but it's different po. No tengo. Ah! Ano kayang lasa? Huh? Dito tayo. Guys, taste. Katal? Yung parade, Naka-record ka ba? Sige, first bite. Kagabi pa yata yan. Oh yeah. Ano? La verdad?
Le manchas. May bracket ka na rin, Jessa? Tagal na hype ka. De falla que no echen la salsa. May bracket ka na sa Jessa. Yeah. Yung plan. Stick yan pero yung malalaki. Si me gusta más. Para sa akin. A ver, ¿qué quieres? O sea, Kwek. Sarap Na! oh, yan ang iyo. Opo. Kainin mo yan. Nandun sa ilalim ng iyo. Super malambot yung pan. Diyan ka na lang yung nasa ilalim. Hayop ka. Hindi ka na naman nasa ilalim. Nasang itlog! Esto fue de ahí. ¿Dónde está el Barrio Fiesta? Barrio Fiesta. ¿Cuál es? Sí. Perfecto, a mí el más grande. Ahora, vela. Ay, Ferdi. Mmm. Llegan a la boca. Bueno, lo he hecho todo igual. Sí, 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 tampoco. A mí no me graban el teléfono. Muchas dulces. Kaya ano yung nabili? Ako ang taga-judge, guys. Kuya, nakastan pang motor mo. Una polla. Uy, que me has escuchado en el video de Wilma J. Ano ka? Gitna pa. Ano ga yan? Dapat nagpunta na lahat doon bago nag-parade. Dapat nag-andando na lang yung mga nakamotor. Kaya nga. Madre mia, alam narinig na lahat sa video. Ayan na. Bebot, 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 bebot. Welcome guys to my Ganda vlog. yung mga damit nila. So sige, tagtagin mo sa isa, suotin mo. Ayoko po nang tinatapon. Laksan mo pa, laksan mo pa. Masakit ha? Ay, may na Jollibee! Jollibee! Dance ka muna! Dance ka muna! Chicken! Kasi si Yana! Ayun na! ChatGPT. Si Yana! Hi! Hello! Hi! Si Ana! Ang ganda mo naman! Si Ana, may TikToker ko. Explotación juvenil. Dito yung mga sumbera. Mga sumbangers.